अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूँ यशवीन जमाल। आम इंतखाबात के बाद जहाँ एक जानिब मुल्क में इंतशार की फिजा बढ़ रही है, वहीं दूसरी जानिब सियासी जमातें भी इस्तराब का शिकार नजर आ रही हैं और इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन के किरदार को लेकर सख्त बरहम है। 8 फरवरी को आम इंतखाबात में होने वाली धांधली को लेकर आज ईवान बाला में सेनेटर्स की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुस्ताफी होने के मुतालबे के साथ साथ उन पर आर्टिकल 6 के इतलाक का भी मुतालबा सामने आया। सेनेट के अलविदाई सेशन में इंतखाबी नताइज से पैदा होने वाली मुल्की मजमूई सूरत हाल पर बहस की गई। जमात इस्लामी से वाबस्ता सेनेटर मुश्ताक अहमद का ईवान से खिताब करते हुए कहना था कि इंतखाबात में धांधली करवाने वाले मुल्क के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। मौजूदा इलेक्शन से जमहूरियत मजीद तनज़्ज़ुली का शिकार हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर मुश्ताक अहमद का कहना था कि सिकंदर सुल्तान राजा शफाफ इंतखाबात करवाने में नाकाम हुए हैं, लिहाजा उन्हें मुस्ताफी हो जाना चाहिए। 8 फरवरी को हुआ है, इसमें बदतरीन किस्म की धांधली हुई। ये एक जाली इलेक्शन था और इस जाली इलेक्शन के नतीजे में कोई हुकूमत अगर बनेगी तो वो जाली होगी। इसलिए मैं ये मुतालबा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी पूरी ना करने पर माफी मांगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई। इंतखाबात के बाद जमहूरियत को दरपेश खतरात और मजीद तनज़्ज़ुली के हवाले से ईवान में गुफ्तगू करते हुए नेशनल पार्टी के सेनेटर ताहिर बजिंजो का कहना था कि हमने तारीख से कुछ सबक नहीं सीखा। तारीख कह रही है कि कुछ सीख लो, लेकिन हम सुनने को तैयार ही नहीं है। मुल्की आइन के 50 साल पूरे होने के बावजूद जमहूरियत का मुंह टेढ़ा का टेढ़ा ही है। सेनेटर ताहिर बजिंजो ने इल्जाम आयद किया कि 2 जमातों के ताउन से मंशियात फरोशों और फ्यूडल लॉर्ड्स को असेंबलियों में भेजा गया। मुल्क को मौजूदा बहरान से निकालने का हल तजवीज़ करते हुए सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को मशवरा दिया कि हुकूमत किसी और को करने दे। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने तंबीह की कि अगर सियासतदानों ने मिलकर मसाइल हल ना किए तो फिर मुल्क में कोई और फैसले करेगा। सियासी जमात अगर इनिशिएटिव नहीं लेंगे मिस्टर चेयरमैन, अभी इनिशिएटिव है 3 पार्टीज के पास, वरना इनिशिएटिव चला जाएगा जीएच, फिर वो फैसला करेंगे। आप खुद इनिशिएटिव लेते और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूं मियां नवाज शरीफ साहब की है। टाइम टू शो लीडरशिप, टाइम टू शो स्टेट्समैनशिप। वो हाथ बढ़ाएं दिल बड़ा करके, बल्कि मैं तो कहता हूं प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर कर दे पीपल्स पार्टी को, खुद आराम से उधर सरबराह मुमलिकत बने और पीपल्स पीटीआई को शामिल करें सिस्टम। मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि हमारी इंतखाबी तारीख खुशगवार नहीं रही। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर्स को मुखातिब करते हुए इरफान सिद्दीकी का कहना था कि आए ईवान में बैठें। मौलाना फजल रहमान से अगर धांधली पर बात हो सकती है तो बाकियों से क्यों नहीं। इंतखाबात के हवाले से अगर कंसर्न हैं, ऐवान में आए, हल्फ उठाएं, अपोजिशन का किरदार अदा करें। अपोजिशन का किरदार हुकूमत के किरदार से कहीं ज़्यादा आम है, लिहाजा मिलजुल के इस ऐवान को बचाइए, सियासी इस्तेकाम लाइए, अपनी इख्तलाफी आवाज़ें उठाइए, अपोजिशन में अपना किरदार अदा कीजिए। जब आप मौलाना फजल रहमान के यहाँ जा सकते हैं, इन जमातों के साथ क्यों नहीं बैठते, इनके साथ बैठें। इंतखाबात जहां एक जानिब सियासी जमातें धांधली ज़दा इंतखाबी नताइज तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं, वहीं इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी का मरहला भी सुस्त रवि का शिकार है और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जारी मुज़ाकरात ताहाल नतीजा खेज साबित नहीं हुए हैं। इस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर बिलावल भुट्टो जरदारी का बात करते हुए कहना था कि वो अपना वोट अपनी शराइत पर देंगे, मुज़ाकरात में ताख़ीर की वजह से गैर संजीदगी है। कैसे दे? तो अब मैं समझता हूँ कि जो हमारा डायलॉग कमेटी है, ये जो सुस्तरवी है, ये जो डिले हुआ है, ये इस डायलॉग कमेटी की नॉन सीरियसनेस की वजह से, और इस नॉन सीरियसनेस का नुकसान मुझे तो नहीं हो रहा। जहाँ तक का पीटीआई की सवाल है, ये तो एक बहुत मजे की बात है कि वो तो टेक्निकली तो सबसे सिंगल लार्जेस्ट तो वो है, मगर वो कहते हैं कि हम किसी से बात नहीं करें। तो अगर वो सिंगल लार्जेस्ट है और किसी से बात नहीं करेंगे, मतलब तो वो हुकूमत नहीं बना सकते। जी, इन सभी इश्यूज़ पर बात करते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के राना तनवीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर, जहां पर एक तरफ आज हमने ईवान बाला से बहुत सी मुख्तलिफ आवाज़ें सुनी, अभी कुछ आपके सामने रखी भी हैं, जहां पर यह भी कहा गया कि आने वाली जो भी हुकूमत होगी वो कमज़ोर हुकूमत होगी, वो जब बन जाएगी तो शायद उसके लिए चलना उतना आसान नहीं होगा। वहीं दूसरी जानिब सर, अभी तक वो जो हुकूमत बनने का मरहला है वही पूरा होके नहीं दे रहा। वो जो जोड़ तोड़ का मामला है, पीपल्स
پارٹی اور PMLN، آپ لوگوں کے سر آپس کے معاملات ہی حل نہیں ہو رہے. بلاول صاحب کہتے ہیں غیر سنجیدگی ہے مذاکراتی ٹیم کے اندر نون لیگ کی، شاید اس لیے بات نہیں بن رہی. تھینک یو ویری مچ. میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو مینڈیٹ ہے، جو اس الیکشن کے جو رزلٹ ہیں، وہ ایک ڈیوائیڈڈ قسم کا مینڈیٹ آیا ہے، منقسم ہے، تقسیم ہے. مختلف پارٹیوں کو کسی کو میجورٹی نہیں مل سکی، سمپل میجورٹی جو ہوتی ہے. تو میرا خیال یہی ٹیسٹ ہوتا ہے جو میچور پولیٹیشین ہوتے ہیں یا جو بڑی ڈیموکریٹک نارم سے بلیو کرتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز. تو اس ٹائم پہ یہ ساری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے کہ کسی کو میجورٹی نہیں ملتی کسی ایک جماعت کو، تو وہ بیٹھ کے پھر ملک کو چلاتے ہیں، ایک ڈائریکشن پہ لے کے چلتے ہیں. وہ اپوزیشن میں بھی لوگ بیٹھتے ہیں اور مل کے کولیشن گورنمنٹ بھی بناتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو حالات ہیں اس میں ملک کا جو انٹرسٹ ہے اس کو دیکھنا چاہیے. اس وقت کرائسس ہیں، بہت اکنامک کرائسس ہے، گورننس کا کرائسس ہے، بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس کو ابھی مل جل کے ہمیں آگے لے کے جانا ہے. بس تو یہی ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز سر، لیکن کیسے مل جل کر آگے لے کر جائیں گے؟ PDM حکومت کے خاتمے کے بعد آپ ہی میرے شو پر تشریف لائے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ میں تو پہلے بھی اپنی قیادت کو کہتا رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن پر تکیہ کیا جا سکتا ہے. آپ کو سر پھر انہی پر تکیہ کرنا پڑے گا. اور اس وقت تو جو ماحول پیپلز پارٹی بنا رہی ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو وزیر اعظم بنا کر جو مشکل فیصلے کرنے ہیں اس کے لیے کھائی میں دھکا دینے کو تیار ہے، خود ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. نہیں دیکھیں، یہی تو میں بات کر رہا ہوں جس میں میرا حال ہے آپ اس میرے پوائنٹ کو سمجھے نہیں کہ اس وقت کسی کو کھائی میں دھکا دینا یا کسی کو نیچا دکھانا یا پولیٹیکلی ڈیمیج کرنا یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ اس وقت ملک کو اس کرائسس سے نکالیں جس میں ملک اس وقت پھنسا ہوا ہے. اور اس کی جو بھی پیچھے جو PTI کی گورنمنٹ رہی ہے اس کی جس طرح بھی گورننس رہی ہے، جس طرح پالیسیز بنائی ہیں انہوں نے، لیکن ضرورت سے سمر کیا ہے. اب اس سے ان کو اس ملک کو نکالا جائے. تو ریاست ہے تو بھی آگے بات بڑھے گی. ہم نے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے ریاست کے لیے قربانی دی تھی اور اپنا پولیٹیکل جو کیپٹل تھا اس پہ ہمیں بہت سارا لاس ہوا ہے ان الیکشنوں میں. آپ کو پتہ ہے جس طرح کے ہمارے معاملات تھے، کہاں PMLN اتنی پاپولر پارٹی تھی، کہاں لوگوں کو ہمارے ساتھ گلے شکوے تھے. لیکن پرائیورٹی جو ہے وہ پاکستان، وہ کہتے ہیں نمبر 1 پاکستان سب سے پہلے. تو ہم نے اس کے لیے سبھی مل کے کام کریں، نہ کہ ہم اسی چکر میں بیٹھے رہیں کہ جی ہم نے اس کو نیچا دکھانا ہے یا فلاں. سر مل جل کر کام ایسے ہو جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپیرنٹلی صدر مملکت کا عہدہ جو ہے وہ تو پہلے ہی کہہ دیا تھا. اب وہ چیئرمین سینٹ کے اوپر بھی کوئی بات چیت میرے خیال چل رہی ہے. اور اب جو خبر حالیہ سامنے آئی ہے ریسنٹ، وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 گورنرز جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں گے. تو سر آئینی عہدے سارے وہ آپ سے مانگ رہے ہیں، آپریشنل عہدے وہ آپ کو دینا چاہتے ہیں. ملک کی خاطر آپ نے کہا قربانی دینی ہے، دے لیں گے سر آپ لوگ یہ قربانی؟ دیکھیں، ہم نے پہلے بھی ہمیشہ جب بھی مشکل حالات ہوئے ہیں PMLN نے اس مشکل حالات سے نکالا. میاں نواز شریف صاحب نے جب بھی آئے اس وقت کبھی بھی حالات اتنے اچھے نہیں ہوئے. 2013 میں جب آپ کو پتہ ہے جس طرح کے ہمارے ریزروز تھے، جس طرح بجلی کا حال تھا، وہ بھی الیکٹریسٹی جو آپ کو پتہ ہے جس طرح 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اکنامیکلی بہت ہی ہم نیچے تھے. تو ہم اس کو لے کے گئے اوپر. اس وقت GDP کی 2% تھی، پھر 6% پہ ہم لے گئے 2017 میں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیشہ ہم نے آگے بڑھ کے ملک کو نکالا ہے اس مشکل حالات سے اور آگے بڑھے ہیں. لیکن وہ ہمارے پاس مینڈیٹ ہوتا تھا. اب جو مینڈیٹ ہے وہ تقسیم شدہ ہے، تقسیم ہوا ہے مختلف پارٹیز میں. کسی کے پاس بھی میجورٹی نہیں ہے، ورنہ آگے جس کی پاس میجورٹی ہوتی ہے بنا لیتے. میجورٹی دکھانی ہے. ہم نے بیٹھ کے سارے مل جل کے ایک دفعہ ہم اس کو ملک سے نکال لیں. سیاست ہوتی رہے گی. سر سپلٹ مینڈیٹ کے ظاہر ہے، جیسے آپ درست کہہ رہے ہیں، سپلٹ مینڈیٹ کے تو اپنے چیلنجز ہوتے ہیں. یہ جو گورنرشپ والی بات ہے سر، آپ نے MQM کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، ان کو کیسے راضی کریں گے؟ یہ تو سندھ کی گورنرشپ بھی پیپلز پارٹی مانگ رہی ہے. پیپلز پارٹی اگر مانگ رہی ہے تو میرا حال کمیٹیز بنی ہوئی ہیں دونوں طرف سے، وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. میرا حال کوئی نہ کوئی سلوشن نکل آئے گا. اور یہ بڑے میچور لوگ ہیں، بڑے پرانے سیاستدان ہیں سارے، اور جو کمیٹیز ہیں یا پارٹیز ہیں یا ان کی قیادت ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا انشاءاللہ بہتر حل نکال لیں گے، ریزالو کر لیں گے سارے ایشوز، جس میں MKM ہوگی اور پیپلز پارٹی ہوگی، PMLN. باقی لوگوں کے ساتھ ہم لے کے چلنے کو تیار ہیں. لیکن اگر 3 جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، پہلے تو جو کولیشن تھی 16 مہینے کی، اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ
14 जमातें थी। अब तो मेरा ख्याल है 3 जमातें की जो फिगर है, नंबर है, वो काफी है मेजॉरिटी के लिए या मोर देन मेजॉरिटी। लेकिन आपको लेकिन सर आपको इस बात का एहसास है ना कि जो बाकी जमातें हैं वो इस वक्त आपके खिलाफ सड़कों पर हैं, वो एहतजाज कर रही हैं। अवामी नेशनल पार्टी ने एहतजाज का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया है। बलूचिस्तान के अंदर 4 जमाती इत्तेहाद जो है वो एहतजाज कर रहा है और वो कह रहे हैं कि अगर हमारे एहतजाज के रास्ते में आने की कोशिश की, हमारी बात ना सुनी तो हम बलूचिस्तान में दाखिला बंद कर देंगे। दूसरी जानिब अगर मौलाना की बात करें तो वो कहते हैं जी अब ऐवान से बात आगे चलेगी, मैदान में फैसले होंगे। मेरा ख्याल है कि जो इलेक्शन जो भी पाकिस्तान में हुए हैं उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन तो उठे हैं। और किसी आप जो इलेक्शन किसी को भी आप नहीं कह सकते जब 85 ऑनवर्ड हुए हैं। 85 का नॉन पार्टी था, उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो किसी न किसी तरीके से ज़रूर उस पर कोई उंगलियां उठी हैं, लोगों ने इतराज़ात उठाए। 2018 में आपने इलेक्शन देखा जो रिसेंट रिसेंट पास में हुआ था, वो एक अजीब वो भी था। वो तो इससे भी जिस तरह ये तो मेरा हाल 8 फरवरी को बड़ा फेयर इलेक्शन था, कोई उसमें 8 फरवरी का दिन मेरा हाल बेहतरीन इलेक्शन उस दिन हुआ है। तो भी सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसमें इतना हाइप क्रिएट कर देते हैं कि इसमें ज़रा लगता है पता नहीं क्या हो गया। सर ये बड़ा अच्छा है, वैसे जिम्मेदारी आप लोग मीडिया पे डाल देते हैं। मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं 8 फरवरी को इलेक्शन बहुत अच्छा हुआ, फिर 8 फरवरी के बाद ऐसा क्या हुआ सर कि ये सारी जमातें, ये तो हम तो नहीं प्रोटेस्ट कर रहे ना, आप ही के साथ बैठने वाले ईवान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हैं निकली हुई बाहर सड़कों पर, वो एहतजाज कर रही हैं। देखिए मैं एक बात आपको बताऊं, मुझे अफसोस ही कहना पड़ता है कि थोड़ी सी अगर पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाएं और थोड़ा सा नेशनलिज्म हो तो बात इस हद तक ना जाए। क्योंकि आपको 2018 का पता है जब ये हम हाउस में जब वो रिजल्ट आए तो वो तो नेकेड एक किस्म की धांधली थी, बहुत ज़्यादा फिजिकल इन्वॉल्वमेंट थी। और 18 जो पोलिंग डे था वो भी जिस तरह वो वहाँ पर काम हो रहा था, लोगों को एजेंटों को बाहर निकाल दिया, किसी को 45 फॉर्म नहीं दिया, वो एक अजीब इलेक्शन था। लेकिन हम जब असेंबली में गए, मौलाना फजल रहमान साहब उस वक्त भी कहते थे कि हलफ ना ले, लेकिन हमने हलफ भी लिए और वहाँ पे अपनी कोऑपरेशन तामन का यकीन भी दिलाया पीटीआई की, उस वक्त इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ था। तो कहने का मकसद है कि हम उसके साथ आगे उस सिस्टम को लेके चले, डेमोक्रेटिक सिस्टम को। बिल्कुल ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि सियासी जमातें जो हैं वो सियासी मैच्योरिटी का मुजाहिरा करें और ईवान में आएँ और उसके बाद जो मामलात हैं उनको वहाँ से लेकर आगे चला जाए। वक्त खत्म हो गया, वरना आपसे मजीद बात करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। राना तनवीर साहब प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद रहे। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे हमने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ शामिल करेंगे प्रोग्राम में। आज सेनेट में जो अलविदाई सेशन के अंदर तकारीर हुई हैं, गुफ्तगू हुई है, वहीं पर हमने देखा कि कुछ गिले गुजारियाँ भी हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, कुछ उस पर भी बात करेंगे। एंड क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है PTI का, उस पर भी बात करेंगे। मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रऊफ़ हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो कुछ गिले हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज उन्हीं से आगाज़ कर लेती हूँ। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं जी कि अगर आप मौलाना के पास जा सकते हैं तो ये जो बाकी ईवान में जमाते हैं आप हमारे पास क्यों नहीं आ सकते, हमारे साथ भी मिलकर बैठकर बात हो सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर हमसे बात करती तो हुकूमत तो आसानी से बन जाती, उन्होंने हमसे बात ही नहीं की। मेहरबानी यास्मीन आपने बुलाया। देखिए हमारा जो बेसिस है पॉलिटिक्स में रहने का, हमारी पॉलिटिकल पार्टी का बेसिस जो है पॉलिटिक्स में रहने का, वो असूल की सियासत है। और PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो, इन्होंने आज तक कभी असूल की सियासत नहीं की है। ये जिस तरीके से इन्होंने हमारी हुकूमत को डिसमेंटल किया है, हमारे लोगों का ये इन्होंने मंडी लगाई, उनको खरीदा, उनके ज़मीर खरीदे, जिस तरीके से इन्होंने हुकूमत चलाई, डाकुओं की तरह लूटा मुल्क को, जिस तरीके से अपने मुकदमात ख़त्म करवाए इन्होंने, ये असूल की सियासत के बिल्कुल बरखिलाफ बातें हैं। तो हमारे और इनके दरमियान कोई ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं बनता जिसकी बेसिस के ऊपर हम इनके साथ कोलैबोरेट करें या इनके साथ बातचीत करें। बाकी अगर कोई बंदा यहाँ खड़े होके
جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے کانڈکٹ کے بارے میں بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں یہ جھرلو الیکشنز ہوئے ہیں، تو ایک کامن گراؤنڈ ہماری بنتی ہے ان کے ساتھ بات کرنے کی، کیونکہ بیسیکلی اس الیکشن کے ریزلٹس کو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سوائے ان 2 یا 3 پولیٹیکل پارٹیز کے جو کہ اقتدار کے لیے بھوکی بیٹھی ہوئی ہیں اور اقتدار کی کرسی پر براجمان ہو کے دوبارہ ملک میں لوٹ مار شروع کرنا چاہتی ہیں۔ تو یہ پی ایم ایل این کا یا پیپلز پارٹی کا یا ایسی اور جماعتوں کا یہ کہنا بالکل جی سر نہیں، جو بات ابھی دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا ظاہر ایک لانگ سٹینڈنگ اگر موقف کی بات کریں تو جو آپ نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حوالے سے بات کہی ہے وہی موقف آپ لوگوں کا جمعیت علماء اسلام، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ مولانا کو لے کر شاید زیادہ سخت رہا خان صاحب کا اگر اپنا نیریٹو اگر ہم اس کی بات کریں، لیکن آپ نے کہا کہ اگر کوئی جماعت کہتی ہے کہ جھرلو الیکشن ہے تو پھر کوئی کامن گراؤنڈ ہو سکتا ہے۔ سر آپ کے اس ڈیسیجن کے اوپر کچھ لوگوں کے خیال یہ کہ یہ ویل تھاٹ آؤٹ نہیں تھا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کا، کیونکہ مولانا کا زیادہ کلیم دھاندلی کا خیبر پختونخوا کو لے کر ہے، وہاں پر تو سر آپ کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس نے سویپ کیا ہے، تو مولانا ان پرنسپل یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم نے آپ کو فیور کیا، آپ جا کے سر انہی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ دیکھیے آپ کے خیبر پختونخوا میں کے الیکشن کی اسپیسیفکلی انہوں نے بات نہیں کی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشن جھرلو الیکشن تھے، تو اسی وجہ سے ان کے ساتھ جو ہے ہم نے ایک طریقے کا ہینڈ شیک کیا ہے کہ جی ٹھیک ہے، اگر کوئی کامن گراؤنڈ بنتا ہے تو آگے بڑھیں گے، کامن گراؤنڈ نہیں بنتا تو ہم نہیں بڑھیں گے۔ ہم کوئی ایسا چنوں کو کمیٹڈ اس طریقے سے تو نہیں ہے نا جے یو آئی کے ساتھ کہ جی ہم نے لازمی ان کے ساتھ مل کے آگے بڑھنا ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہم ایک کوشش کریں گے جو کہ خان صاحب کی انسٹرکشنز کے مطابق ہوگی کہ ہم پاکستان میں جمہوری اقدار اور جمہوری کلچر کو فروغ دینے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں سوائے ان کے کہ جو اقتدار کی بھوکیاں اور اس وقت وہ جھپٹنے کے لیے بےتاب ہیں کرسی اقتدار کے اوپر، ان کے علاوہ ہم سب کے ساتھ بات چیت کریں گے اور ان کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر لائیں گے تاکہ پاکستان میں جمہوری اقدار اور جمہوری کلچر جو ہے اس کے فروغ میں ہم لوگ مل کر آگے بڑھیں، اور اس سلسلے میں عنقریب کام شروع کر دیا جائے گا۔ جے یو آئی بھی اگر اس میں شمولیت اختیار کرنا چاہے گی تو وہ کرے گی، لیکن اس کے کانٹیکٹ کو ضرور دیکھا جائے گا۔ وی ناٹ ٹوٹلی ہیپی ود واٹ جے یو آئی ہیز ڈن ان دا پاسٹ، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی کسی ایک اصولی پر کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے یا اندیا دیتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں کہ اس کے ساتھ بات کی جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم تو ایک نہیں، آپ کیونکہ بات کرنے کی بات کریں، جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی پیشکش انہوں نے کی ہے بات کی، بلکہ 25 فروری کو وہ انعقاد بھی کرا رہے ہیں، آپ لوگوں سے سر رابطہ ہوا ہے، جائیں گے اگر رابطہ ہوتا ہے؟ جی جب اگر رابطہ کریں گے ہم سے تو ہم اس کو لے کے جائیں گے کور کمیٹی میں، خان صاحب کی انسٹرکشنز لیں گے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ اس کے اوپر ابھی آپ لوگوں کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ سر تھوڑا سا ایک تو پہلے یہ ضرور کہیے گا کہ آپ لوگ اپنا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ فیلڈ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اس کو لے کر میڈیا پر کچھ کنفیوژن ہے۔ بیرسٹر سیف نے کہا ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، عمر ایوب صاحب دوبارہ آئے، انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہم کینڈیڈیٹ ہیں، ہم جائیں گے کنٹیسٹ کریں گے، تو کیا اس کو لے کر ابھی کوئی کلیئرٹی ہے؟ آج ملاقات بھی ہوئی آپ کے لوگوں کی خان صاحب سے؟ دیکھیے نمبرز گیم تو ابھی چل رہی ہے نا، لیکن خان صاحب نے اپنا جو پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ ہے اس کا اعلان کر دیا ہے، وہ عمر ایوب صاحب ہوں گے، تو اگر ہمارے پاس نمبرز بن جاتے ہیں تو وہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ اگر نمبرز نہیں بنتے، کیونکہ ہماری 82 سیٹیں جو ہیں وہ رات کے اندھیرے میں شب خون مار کے چوری کی ہوئی ہیں، ہم ان کو واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آئینی، قانونی اور سیاسی جو راستے ہیں ان کو اڈاپٹ کریں گے ان سیٹوں کو واپس لینے کے لیے۔ وہ سیٹیں اگر ہمارا حق ہے وہ اگر ہمیں واپس مل جاتی ہیں تو ہمیں کسی اور پارٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن سر اس میں تو خیر بہت وقت جو ہے وہ ساتھ ساتھ سینٹر اور پنجاب میں بھی ہم حکومت بنا سکتے ہیں۔ ہاں اس میں تو بہت وقت لگ جائے گا، لیکن میرے پاس تھوڑا سا وقت لمیٹڈ ہے۔ میں ایک چیز پہ آپ سے ضرور کامنٹ لینا چاہتی ہوں، یہ آپ لوگوں نے جو سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو اپنا معاملہ کیا ہے پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں اور سینٹر میں، سر اس کو لے کر تو اب یہ کنفیوژن سامنے آ گئی ہے کہ جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں وہ خود ہی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، ان کے پاس کس طریقے سے آپ لوگ جائیں گے؟ وہ تو خود آزاد حیثیت کے رکن ہیں جو کہ الیکٹ ہوئے ہیں، ریزرو سیٹس والا معاملہ تو آپ کا سر پھر ویسے کا ویسا ہی نہیں رہ جائے گا؟ یہ ہماری جو لیگل ٹیم ہے ان کا ڈسیشن ہے اور ان کو لے کے ہم آگے چلے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارا بالکل کلیم بنے گا اور ہم اپنا کلیم لانچ کریں گے اور ہم اپنے کلیم کے اگینسٹ جو ریزرو سیٹس ہیں ان میں سے اپنا کوٹا لیں گے۔ یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ کس طریقے سے فائٹ کرتے ہیں، کس طریقے سے اس معاملے کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس 2018 کا ایک پریسیڈنس بھی موجود ہے جس میں کہ ہم نے اوریجنلی اپنی جو لسٹ تھی وہ نہیں سبمٹ کی تھی، لیکن جب الیکشن ہو گئے تھے اس کے بعد ہم نے لسٹیں سبمٹ کی تھی
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें इस डिलेड सबमिशन के बावजूद अपनी सीटें जो है उनको हमें कोटा जो है अलॉट किया था और हमें वो सीटें मिली थी। तो इस प्रेसिडेंस को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा उनके पास और भी रैशनल है जिसकी बेसिस के ऊपर वो पीटीआई का जो क्लेम है उसको लेके आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग ये कह रहे हैं कि आप लोगों का लीगल क्लेम बनता है। आपका बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब आपके वक्त के लिए। हमारे साथ तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा जी कि लीगल टीम की मुकम्मल एडवाइस के बाद ये फैसला किया गया और हमारा जो है वो क्लेम बनता है। रिजर्व सीट्स का एक माजी की एग्जाम्पल भी उन्होंने कोट की है, लेकिन क्योंकि साहबजादा हामिद रजा खुद इंडिपेंडेंट हैसियत से इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट किया, तो इस बात को लेकर भी एक क्वेश्चन है। ऑफकोर्स आने वाले दिनों में कुछ इसको लेकर क्लैरिटी आएगी। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, तज्जिया शामिल करेंगे प्रोग्राम में। जो कुछ इस वक्त ऑन गोइंग सूरत हाल है, बिलखुसूस जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का इत्तेहाद है, उसके हवाले से हमारे साथ रहे। जी वेलकम बैक नाजरीन। ये बहुत एक समझी जा रही थी बात कि मुल्क में इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद शायद स्टेबिलिटी आ जाएगी मुल्क के अंदर, लेकिन हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस के बाद स्टेबिलिटी तो क्या आनी थी, मजीद डेडलॉक पे डेडलॉक, मजीद हम देख रहे हैं कि कॉन्ट्रोवर्सीज हैं जो सर उठा रही हैं। होने क्या जा रहा है, कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार हैं इरशाद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। सर लास्ट टाइम व्हेन यू केम टू माय प्रोग्राम तो आप मिठाई का डब्बा गाड़ी में भूल आए थे। जब आपके महबूब कायद ने वज़ीर आज़म बनना था, खुशी थी, तो मुझे लगता है वो मिठाई आपने नहीं खिलाई तो अब वो वज़ीर आज़म नहीं बने महबूब कायद आपके। तो अब क्या एहसासात हैं आपके? फिर बहुत दुखी हूँ। दुखी हैं? पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बांट चुका हूँ, फिर भी फायदा नहीं हुआ। उन लोगों ने भी खाई हैं जिनको शुगर थी शायद इसलिए नहीं बने वज़ीर आज़म फिर मियां साहब। और तो इस वजह से, और बहुत बहुत कंजूस लोगों ने मिठाइयाँ खाई मुझसे और बार बार खाई। खुशी की खबर सुना के कि नहीं वो अगले 10 साल के लिए बन रहे हैं, बांग्लादेश का मॉडल आ रहा है, उन्होंने ही रहना है। हुआ क्या वैसे? क्यों? क्योंकि देखिए ना, हमें तो इलेक्शन से एक दिन पहले भी अखबारात में इतने बड़े बड़े इश्तिहार लगा के बताया गया कि वज़ीर आज़म तो नवाज शरीफ हैं। वो भी बड़ा मजे का था। मैं सवेरे उठा, हम कराची में थे ट्रांसमिशन के लिए, तो उठा तो मैंने वो अखबार उठाई, ऐसे सोए तो लिखा हुआ था वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, अवाम ने फैसला सुना दिया। मैंने कहा मैं 2 दिन सोता रहा 8 फरवरी गुजर गया, रिजल्ट आ गए, सारा कुछ इतना क्विक हो गया। तो वो बाद में नीचे वाला कि इंशाल्लाह 8 फरवरी को वो फिर तो हुआ। ये है कि जी मुझे लगता है कि अवाम का रद्द अमल था जो कुछ हुआ। मिसाल के तौर पे कि क्रैकडाउन जो कोई 2 साल से जारी था, उसके बाद आप उम्मीदवार पकड़े जा रहे थे, तजवीज़ कुनिंदे, तईद कुनिंदे, फिर इनके पुलिस स्टेशनों पे इन मुस्लिम लीगियों और इनके इजलास होते थे कि हमारे हल्के में फ़लाँ है, ज़रा सरगर्म अमल तरीके इंसाफ का पकड़ लो। वो फिर कागजात जिस हिसाब से थोक के हिसाब से फाड़े गए, छीने गए, मुस्तरद हुए। फिर उसके बाद ये आप देखिए कि कप्तान जेल में, टीम सी, बल्ला नहीं है, प्लेइंग फील्ड नहीं है, फिर भी लोगों ने रद्द अमल दिया। लोगों ने रद्द अमल दिया और मुझे खुशी होती कि बल्ले से शेर हारता। मुझे दुख ये है कि गाजर, खीरे, मूली, बैंगन से हार गया, which is very bad. बेहतर होता है कि बल्ले से हार जाता। अच्छा, which is very bad for the jungle, for the lion. For both of them. अच्छा, जो भी अभी इस वक्त सिनारियो है उसके अंदर कहा ये, मतलब जो फैसला सामने आया वो ये है कि नून लीग लीड करके गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करेगी। पीपल्स पार्टी नून लीग, ये डेडलॉक क्यों नहीं खत्म हो रहा? मैं आपको सुन रही थी कल परसों आपके प्रोग्राम में जो आप रेगुलर जिसमें बैठते हैं, आपने कहा जी ये कैसी बातें कर रही हैं। आप लीना से सवाल कर रहे थे कि क्यों कोई वजारतें लेने वाला नहीं है। साबित वैसे यही हुआ कि पीपल्स पार्टी नहीं ले रही वजारतें, वो नहीं लेना चाहती। क्या वो ये कहना चाह रही है, पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कभी कि हम कुछ भी नहीं लेंगे, गैर मशरूत तरीके से हम आपके साथ हैं? नहीं, उन्होंने कहा जी आईनी ओहदों पर तो हमारा हक है ना, तो वो तो हम ले सकते हैं। वो आईनी ओहदे क्या होते हैं? उन्होंने 4 गवर्नर मांग लिए हैं। वो क्या होते हैं? 4 गवर्नर मांग। ये तो ऐसे ही है कि मैं आपका मुजाजी खुदा हूँ, मैं आपका शोर हूँ। कोई बंदा किसी को कहे कि मैं आपका मुजाजी खुदा हूँ तो उसका सरताज हूँ मैं आपका, वो भी सेम है। तो ये क्या होता है? ये भी तो वही है। आईनी ओहदे क्या है? सदारत, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, 4 गवर्नर्स। तो ये क्या है? इससे बड़े कोई ओहदे हैं? अच्छा, कायरा साहब को मैंने गुफ्तगू सुनी है, जो नुक्ता आप बयान कर रहे हैं उस पर उन्होंने ये कहा कि देखें बात इसको गौर करने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि जो भी बंदा वज़ीर आज़म हो वो अपनी काबीना बनाए, अपनी जमात के लोगों से काबीना बनाए, ताकि एक मजबूत गवर्नमेंट ऊपर वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट को चला रही हो। ये सारे ओहदे तो हुकूमत की वर्किंग के तो नहीं है ना सर। देखिए, पहली बात तो आप ये ज़ेर में रखिए कि अवामी मैंडेट को बदला गया चट्ठा मैंडेट में। तो अब जब ये आप बदलते हैं तो फिर बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब जो कुछ है, अब मैं तो इस हक में हूँ कि खुदा के लिए हम मुल्क और कौम ऐसी सतह पे पहुँच गए हैं
जहाँ हमारा बाहर हादसा बन रहा है और हमारा अपना महंगाई, बेरोजगारी और ज़रूरत में हादसे निकल रहे हैं। इतने बर्बादी फिर चुकी है कि आप $8.25 अरब हमने पे करना है, $72 अरब 3 सालों में देना है, तबाही फिरी पड़ी है। बेल आउट पैकेज है, IMF है, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, कौम का यही था ना, कौम ने बता दिया कि हमें तरीके इंसाफ चाहिए। आपने आगे उसको कुछ भी किया, अब आप कर लिया। अब वो जो चीज़ें हैं कुछ थोड़ी बहुत जो सीटों के हैं वो उन मुतल्लिका फोरम्स पे जाएं और वो उनको रिलीफ दें और जल्दी रिलीफ दें, कहें कि आप जीते हुए, कहें आप हारे हुए। ये तो आप चांद नहीं मांग रहे वैसे खेलने के लिए, मतलब कैसे मुतल्लिका फोरम्स जल्दी रिलीफ देंगे? ये तो सालों सालों हमारे मुल्क में ये मसले हल नहीं होते। वो मेरे ख्याल 45+ सीट्स का क्लेम कर रही है PTI। आपको लगता है कि इन दिनों के अंदर इतनी सारी सीट्स का फैसला हो सकता है? नहीं, 45+ का नहीं है, 84 सीट्स का। हाँ, 84 सीट का 45 तो वो है ना जिनके हाँ, उनके सबूत। बिल्कुल ठीक है, वो तो टोटल कह रहे हैं, बिल्कुल हाँ, ठीक बात है। हाँ, तो तो ये इतनी 80+ सीट्स का सब फैसला हो जाएगा? मुल्क के लिए करें, कहें कि नहीं है, ये भी तो कह सकते हैं ना। आप आते हैं, मैं कहता हूँ नहीं है, दैट्स एंड। मतलब मसला खत्म करें, आरिया पार करें, ग्रैंड डायलॉग करें। ये मैं आज किसके साथ करें ग्रैंड डायलॉग? वो तो खान साहब कहते हैं मैं तो नहीं किसी से बात करने को तैयार, फिर किससे करें ग्रैंड डायलॉग? नहीं, तैयार हैं, पक्की खबर। वो वाया भटिंडा तैयार हैं, यानी कान को इस तरह नहीं पकड़ना चाहते, ऊपर से पकड़ना चाहते तो वो पकड़ लें। देखें ना, आप उनके साथ ना करें, उनको सजाएं दे ली ना, वो जेल में है, उनके मुकदमे अदालत में है, वो जाने और अदालत जाने। आप किसी को कोई वाया भटिंडा का वही मतलब है जो मैं समझी हूँ। अगर वही मतलब है वाया भटिंडा का सर, तो फिर खान साहब की सियासत में, नवाज शरीफ की सियासत में, जरदारी साहब की सियासत में, इन सब की सियासत में क्या फर्क है? एक ही सियासत है सबकी इस हवाले से। यस, एक ही है। हाँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आगे डिफरेंट हो जाती हैं। वो इसलिए हो जाती हैं कि मिसाल के तौर पे मैंने तो ये कहा है, अब मेरा कहना है कि जब हम इमरान खान साहब के पास मिलने भी गया तो हमने कहा था कि आप अपना बयानिया जारी रखें, बयानिया आप रखें। आप क्यों मिलते हैं? पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या ये सारा इस वक्त बिलीव मी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नहीं चला पाएगी। क्यों? क्योंकि कमज़ोर हुकूमत होगी, बैसाखियों वाली हुकूमत होगी। तो आपने खान साहब को मशवरा दिया कि ना मिले इनसे? मैंने कहा डायलॉग करें, यानी बैरिस्टर गोर को आगे रख के तो आप डायलॉग करें, सारों से मिलें। लेकिन हमारे यहाँ हम सारे अपने अपने नैरेटिव के कैदी हो गए। मिसाल के तौर पे उन्होंने मौलाना के 2-4 वो उनके जाके बैठे हैं तो क्या क्या ट्रेंड चले हैं। तो वैसे ठीक नहीं चले। खान साहब को तो लोग रोकते रहते थे कि मौलाना के लिए खास मखसूस नाम ना इस्तेमाल करें, खान साहब फिर भी नहीं टलते थे। जलसों में जाके कहते थे जी मुझे मना किया लेकिन मैं तो कहूंगा। तो फिर आप मुझे बताएं ना, इस तरह के इख्तिलाफ जहां पर हो। अच्छा, फिर मीटिंग के बाद भी मौलाना ने कहा जी कि हमारे नजरियात के दरमियान दीवार नहीं पहाड़ हाइल है। तो फिर किस चीज की मुलाकात थी? निकलना कुछ भी नहीं था। असल में मौलाना साहब बहुत अच्छे सियासतदान हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह सारी चीजें कैश कराई। तरीके इंसाफ का उनके घर जाना मौलाना साहब को कितना फायदा हुआ होगा, इसे आप सोचिए। 4 सीटें हैं और एक नंबर 1 पार्टी है जो चली गई। हाँ, चली गई। तो भाई ये तो गलत पॉलिटिक्स PTI ने की ना। की बिल्कुल की। अच्छा, ये वैसे आपने कहा ये 180 सीट्स का जो क्लेम है, फैसल वाउडा साहब कहते हैं ये तो कल को कहेंगे जी हमारी तो हुकूमत चांद पर भी बन रही है। उस्मा बुखारी साहिबा कहती हैं ख्याल करे कि बांग्लादेश में भी गवर्नमेंट ना बना ले PTI। ज्यादा ही दावा कर दिया कोई। क्या फैसल वाउडा भाई, तो उनकी तो बातें काफी सच्ची भी निकलती हैं। 1.5 महीना पहले पता क्या पता बन ही जाए चांद में। क्या पता आजकल 1.5 महीना पहले उन्होंने कहा था बल्ला नहीं होगा। नहीं है। और फिर उन्होंने कहा था कि इलेक्टेबल्स और आज़ाद जो हैं वो ज़्यादा होंगे। फिर उन्होंने कहा सदर जरदारी का किरदार होगा। ये 3 तो उनकी सही। तो बाकी मुस्लिम लीग नून का उनको तो दुख ही बहुत है। जाहिर है जब आप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब दोनों सीटों से तकरीबन 1 सीट से जीते हैं, लेकिन वो भी अभी उधर है ट्रिब्यूनल, वो जो जी ट्राइब्यूनल में जाएगा, उधर चला गया है। तो क्या पता। वैसे वाउडा साहब ने ये भी कहा था कि मियां साहब का सियासी करियर खत्म हो रहा है, वो हमने देखा है कि कुछ लग रहा है वैसे हालात वहीं जा रहे हैं। सर ये बनने क्या जा रहा है? 4 गवर्नर जो है वो कहते हैं हमें दे दें पीपल्स पार्टी वाले, चेयरमैन सेनेट के लिए फिर नून लीग ने कहा जी वो तो फिर हम लेंगे, वो तो आपको नहीं मिल सकती है। MQM कह रही है अपना गवर्नर हम तो नहीं छोड़ेंगे। आप देखिए 3 स्टेप है ना, हुकूमत बने, हुकूमत चले, मसाइल हल करें। अब पहले स्टेप पे फंसे हुए हैं। अब मुझे बताइए कि जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होगा, अब इस मुल्क के लिए बड़े फैसलों का वक्त है, मुश्किल फैसलों का वक्त है। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, निजकारी, नौकरियां, सारा। और फिर दोनों का मंशूर है, उसने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देनी और तनख्वाहें डबल करनी, उसने करोड़ घर बनाने की नौकरियां हैं, मिक्स ही है। हाँ, तो वो उसने करना है। तो अब वो तो छोड़ दीजिए। अब कोई भी बड़ा फैसला होगा, मुस्लिम लीग को पीपल्स पार्टी के दरवाजे पे जाना पड़ेगा।
کہ یہ نہیں, قاہرہ صاحب نے کہا یہ نہ کرنا پڑے اسی لیے تو ہم کیبنٹ میں نہیں بیٹھ رہے, وہ کریں اپنی حکومت چلائیں. قاہرہ صاحب بھولے بادشاہ یا ہمیں بھولا سمجھتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, بھولے ہیں یا سمجھتے ہیں بھولا, اس سارے کے اندر میں آپ نے یعنی میڈیا نے ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ ہم پہ جو اٹیک ہو رہا ہے ہر طرف سے, مہربانی ان کی. ویسے میں اس حق میں ہوں کہ ایک مرتبہ وہ بھی شوق پورا, ہم جو روز اٹیک کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, موقع دے دے ان کو بھی, کر لیں, بالکل کریں, مانے ہی نہ, کوئی بات نہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی میں اپنے سوشل میڈیا والے لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ مجھے پتا ہے آپ بہت دکھی ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, لیکن میڈیا والوں پہ نہ اٹیک کریں. نہیں کریں, کر لیں, کوئی حرج نہیں, ویلکم, بالکل کر لیں, بالکل کر لیں. کوئی کیا فرق پڑتا ہے؟ مثال کے طور پہ میں نے زندگی میں کبھی اپنے ٹویٹ کا جواب نہیں پڑھے, کبھی سوشل میڈیا نہیں دیکھا, میری کمپنی ہینڈل کرتی ہے, مجھے کیا فرق, آپ کو کوئی فرق نہیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر مجھے پتہ بھی کوئی چل جائے یا مجھے کوئی کہے بھی کہ تجھے کوئی نہیں مانتا جرنلسٹ, کوئی نہیں مانتا تجزیہ, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ چلے آخر میں سر بس مجھے یہ بتا دیں, پی ٹی آئی کے لوگ جو اس وقت باہر ہیں, جو دیکھ رہے ہیں پارٹی میٹرز کو, آپ کے خیال میں ٹھیک طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں؟ وہاں پہ بھی لگتا ہے کوئی کنفیوژن ہے اس کیمپ میں, ایک دن کہتے ہیں اپوزیشن میں بیٹھیں گے, اگلے دن کہتے ہیں وزیر اعظم کے لیے جو ہے وہ کنٹیسٹ کریں گے, پھر کہتے ہیں اپوزیشن میں بیٹھیں گے, کوئی سمجھ ان کا معاملہ بھی نہیں آ رہا. ویسے پی ٹی آئی کی آپ کو بچپن سے ہی آپ کو پتہ ہے ان کی تنظیم سازی ان کی یہ پرانی عادت ہے, پرانی عادت ہے. ایک گروپ جہانگیر ترین گروپ, دوسرا اسد عمر گروپ, تیسرا فواد چودھری صاحب گروپ. ہاں, فواد چودھری گروپ. ویسے جہانگیر ترین اور پرویز خٹک نے سیاست سکھانی تھی, اگر وہ نہ ہو تو عمران خان فارغ ہو گئے. میرے پروگرام میں انہوں نے کہا تھا کہ میری وجہ سے عمران خان جو ہے وہ کے پی کے میں عمران خان تھا, اور میں آیا اس لیے کہ ان کی پھونک نکال سکوں. اللہ مجھے معاف کرے, توبہ, اللہ ان کی دونوں کو ہمت دے, حوصلہ دے, اور اب اگلا جو انہوں نے کیریئر شروع کرنا ہے یا لائف ہے ان کو بہتر کرے, بہتر کرے. یعنی کہ پی ٹی آئی کی جو معاملہ اس سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے, وہ ایسا ہی پی ٹی آئی کا تنظیمی ڈھانچہ, پی ٹی آئی کی باہمی مشاورت. آپ جب ان حکومت میں تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ روزانہ ٹویٹر پہ وہ ایک دوسرے کے خیالات جانتے ہیں, ایک ادھر سے ٹویٹ کرتا تھا, ایک ادھر سے کرتا, تو یہ ان کا پرانا ہے, بچپن سے ہے, کوئی فکر نہ, کوئی فکر کی بات نہیں. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ تشریف لائے, اپنے پروگرام میں وقت دیا. وزیر ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کے سلسلے میں موجود تھے. نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ. اشوین جمال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.